Ayan guys, paalis na kami papuntang Naawan. Inanaawan. Ayan guys, umuulan kasi dito sa amin lugar. Hi bata! Magpinagpit ako, pagkapsoy na lang. Sa chapchoy. Tato karni gamay. Hindi ko na sa kilo sa tulong. Si Brookie. Sabi ni driver nga. If you stop, I'll walk and lock the door and I'll always clear the windshield, right? That's what I do in the car. Close the door. Yeah, close the door. Ayan guys. Balik ako. Ay, ang gatas ni Mati. Balik na tayo. Alimtan mong gatas. Kudaan kayo. Basta mga gamit ng kwarta ba? May ba nalimtan din mo? Balik mi guys, kaya nalimtan na mo ang among gatas sa mong dalaga. Say hi. Hi. The way you just Balik mi need to sa ano. put water on your windshield, just pull it, right? But slow, right? And the way to use the windshield wipers, just go up and down and time it, right? Right, Dada? The right time. Right? Yehey. Balik mi sa mong giagian kay mapalit mi og milk. If I say something dirty on the windshield, I will look okay. Kaya kung wala, di mo kapag pang patililit. Ayan guys, welcome to Market Mantikau. It looks like... Mantikau Market. Ayan guys. Stop! What? Nakapalit og kan milk. Sauce. Sos. Ano sos? Ha? Ano sos? Madi asos daw. Ayan guys. Oh. Darami nga store magpalit guys. Og milk ni Madi. Saan ni siya nga store gawin? Ayan guys, ang store nga palitan na mo ni Madi. Hi kuya. Hi. Hi Madi. Ay, busy ka mong Madi. Ay, kaya na mo. Gikan sa school. Ang gikuha. Tin, 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 tin. Papagat? 1, 3, 4, 5. Tin, 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 tin. Ding ding di agay. Bastos. Ha. Din. Ayan guys, nagtuyok kami sa Mantikau kay walay milk. Ay. It's okay. Guys. Anak ka. Ayan guys, Mantikau Bank. What? Welcome to 7-Eleven Mantikau. Yeah. Arnami.
Hey na you. Go, it's time to go home. Kay Maddie, nagpupo. Ayan, nanami pa yan sa dalan. Sa highway. Ayan guys, mga tsada kay balay daw yun. Mga millionaire street. Toro? Yan. Chiki chiki. Chiki chiki. What chiki chiki? Chiki chicken. Chiki chiki bomb. Chiki chiki bomb. Why? Nanami daw guys. Going to Naawan. Nawala na ang ulan. Lumalapay lang dito nga ulan. Uwi na sa school. Nilangkayan Elementary School. Nilangkayan. This is Nilangkayan. Oh, pupo na dira. Hi. Hello. Grabe yung Power Ranger. The Power Ranger. Traffic pa dyan. Hi. Hi. May sa overtake na sa... Suffer fight. Open, open, open. Open, open. You open, open this side. Go open. Ayan, muna ang mga munisipyo sa Naawan. Ayan guys, munisipyo sa Naawan. Ayan. Yan si Manok High School and grade 12. Hello. Yes, nanami sa Naawan. Ikaw, Bi? Naawan. Yes, here in Naawan. Ang Naawan, nanay tulog ka, gasoline station. Coming na ang isa ka gasoline station. Ayan, Naawan Market. You just went past one. Tsa. Nara ang old munisipyo in Naawan. Nandaan nga munisipyo. Ayan guys. Ang church. The mommy doing. Si Mami. Aman si Mami ti ay? Mommy doing. Oh, Mami. And the river. Where is the river?
Where's the ocean? River. River and the ocean. Yeah. Baby. Ayo. Happy birthday. Happy birthday to you, uy. Nagkanta naman siya happy birthday. Sa birthday na. No. Nating birthday. Ayan guys, pasulot. Kape day ko yung ba? Mm-mm. Panit, kapati, papiram katapunan. Lagi, mabusog na bitas kape. Napa masudas mama din, ibalik. Ang narang isla mama pa. Wala pa lagi sila kalakaw. Yato to karuntong kuan. Ayan guys, sila Mama Ping, ilang papalalay. Maglaag ka na. And then, this is a Ka home. maglaag. Uy. Mag-eat ka burger. Wow. Ipay ko. See. Bye guys.